एकठांय जावपाक कारण एकूच म्हणल्यार की दाखोवपाक की गरीब लोकांक आनी स्पेशली गार्बेज वर्कर जे डेली वेज वर्कर आशिल्ले आतां ते मातशे दुसरे स्टेटस मेळ्ळा तांकां कशे भाशेन सामकें हॅरेसमेंट चल्लें आतां. लास्ट टायम आमी 12 वर्करांक एक ऑर्डर जाली कित्याक ते 12 जाण पेटिशन करून तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिली तांकां रेगुलरायज करचें. 2019 एक्चुअली तांकां ऑर्डर दिल्ली कन्फर्मेशन ऑफ देर सर्विसीस पूण ती काडली आनी पॉलिटिकल लेवला हेक लागून ती एबियन्सान धरली आनी ते बाबडे 5.5 वर्सां हायकोर्टाक लडले उपरांत तांकां ऑर्डर मेळ्ळी तांकां कन्फर्मेशन करचें आनी रायट फ्रॉम 2019 तांकां जे एरियाज आहा ते डिफरन्सीस आहा ते सॅलरीचो दिवच म्हणून. आतां ते 2019च्या ऑर्डराचे 14 नांव आशिल्लीं. 2 जाण कोर्टान येवना भिवून बेसिकली तितूंतलो एकलो रिटायर जाला मदीं 1 वर्स पयलीं. आतां ते 2 जाणांक ती ऑर्डर हायकोर्टा ऑर्डर जी ऑगस्ट 25 जाल्ली इजिली लावपा जाताली. तेणें एप्लिकेशन सुद्दां केलें की हायकोर्टा ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तीच ऑर्डर आमकां लावची पूण मुन्सिपालिटीन लावना. लास्टाक तांकां हेवूय 2 जाणांक हायकोर्टान पेटिशन करपाक पडलें आनी काल ऑर्डर जाल्या की तांकां एब्जॉर्ब करचें आनी तेंचेय बी जे डिफरन्सीस आहा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉयंटमेंट टील टुडे तांकां ते दिवचे म्हणून. हे आमी सांगपा कारण कितें इतले हे गरीब लोकांक तुमकां स्वतावून कितें मेळटा. आनी दुसरें जे 12 जाणांक 2025 ऑर्डर जाल्ली तांकां आज पासून तेंचे एरियाज दिवना. 10 लेटर केले मुन्सिपालिटीक 10 भाशेन रिप्रेझेंटेशन केली पूण आज पासून तांकां तेंचे ते डिफरन्स ऑफ सॅलरी फ्रॉम 2019 टील टुडे आज पासून दिवना. सॅलरी लागली आहा तांकां परमनंट सॅलरी पूण तो डिफरन्सीस आहा तो कितले लाख जाता ते सांगपाक जाय प्रत्येक एका पूण तांकां आज पासून दिवना. पूण ते सगळ्या सांगूंक गावता की ते ऑलरेडी तांकां क्लियर केल्लें आहा. आतां हांकां एकदां कंटेम्प्ट पेटिशन घातिल्लें आतां म्हाका दिसता मुन्सिपालिटीक आनी चीफ ऑफिसराक स्पेशली आनी एक कंटेम्प्ट पेटिशन जाय अशें दिसता म्हाका. नाजाल्यार तो तेजे कान हालपाना जाल्यार कोण तरी ते काडयत आसतलो हें दिना जावपाक समजलो हें रॉंग जाता. दुसरें आनीकूय 17-18 वर्कर जे टेम्पररी स्टेटसा भितर येता ताणें बी पेटिशन घातलें आहा तांकां रेगुलरायजेशन करचें म्हणून. आतां तांचेर कशें राग काडटा ते पळय 11 जाण सुमार वर्कर आहा डेली वेज वर्कर तांकां सॅलरी डेली वेजीसाचेर दिता फॉर 26 days. कितलेशे रुलिंग्स आहा हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टा सुद्दां की इवन विकली जो ऑफ तांकां मेळटा ताजेय तांकां पगार दिवपा पडटा पूण ते तांकां दिना 26 हेजेर दिता. आनी आज पासून तांकां ऑर्डर ना सांगपा म्हणल्यार तांचे कडेन ऑर्डरूच ना. तेंची ऑर्डर काबार जाल्ली 2 नोव्हेंबर 2025 आनी आज पासून ते काम करतात विदावट ऑर्डर. फाल्यां एक सपोज खंयच्यानी एक्सिडंट जालो आनी तांकां कितें क्लेम करपा आसा ताका कितें आहा रिकॉर्ड मुन्सिपालिटी काम करतालो म्हणटा ड्युटेचेर काम करतालो म्हणटा. हे असले अंधाधुंदी चल्ले आहा. टोटल हे हॅरेसमेंट पळयता ह्या लोकांक ओन्ली बिकॉज दे हॅव आस्क फॉर रेगुलरायजेशन. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सांगतात रिसंट जजमेंट्स येयल्ले आहा 7 वर्स जे क्रॉस करता तांकां गव्हर्मेंटान कन्फर्म करपा जाय म्हणून. आनी हें एवॉयड करपा खातीर हें टेम्पररी स्टेटस हाडून तेकयलें तांकां दाखोवपाक तुमकां कितें तरी हें जाल्लें आहा म्हणून. सो हे भाशेन हे बारीक वर्करांक हॅरेसमेंट चल्ले आहा आनी ओन्ली कोर्ट इज द फायनल ऑप्शन. पण फक्त दूख कित्याक दिसता की एमचे कडेन पळयता ते पगारूच तांकां पावना आनी कोर्टाचेरूय बी एडवोकेट्साचेर बी तांकां एक्सपेन्सीस हें करपा पडटा बेर करपा पडटा आनी कितले मेंटल टॉर्चर जाता. सो हें केन्ना उगडटलें काय म्हणटा. सो हें मडगांवचे आमदार दिश्टी पडटा हें कितें चलता तें. सो इतले कार्ड कित्याक इतली हॅरेसमेंट कित्याक आमी मागतात की जे हे भाशेन हॅरेसमेंट आहा ते बारीक वर्करांक ते करचे न्ही. इवन जे टेम्पररी स्टेटस आहा ते लास्ट टायम तांकां कितें तरी एडिशनल बेनिफीट दिलो आनी बेनिफीट दिवपा खातीर आनी कितें तरी टॅक्स लायलो तांकां युनियनाचो कळ्ळां. हे भाशेन चलता. इवन जे वर्कर्स आहा ते म्युनिसिपल एम्प्लॉईज जे आहा तांकां फाटीं कितें तरी मेडिकल एलावन्स वाडयले आनी युनिफॉर्म एलावन्स कितें तरी वाडयले आनी एक वर्करा कडेन 2-2 हजार कलेक्शन जालें. 60 वर्करान म्युनिसिपल एम्प्लॉईजान बरोवन दिलें की कोणाली कन्सेंटान तुमी आमचे पगारांतल्यान काडले काय म्हण समजला. 2-3 दीस उपरांत तांकां प्रेशर विड्रॉ करा म्हणटे आनी तेंचे कडेन एकट्या आपोवन सायन घेतले आहा की आमचे कन्सेंट आहा म्हण. सो कन्सेंट केन्ना दिता पयलीं कन्सेंट आनी मागीर डिडक्शन काय पयलीं डिडक्शन आनी मागीर कन्सेंट हें चीफ ऑफिसराक कळना. हेजेर एक्शन जावपा जाय. जे कोणें हें डिडक्शन तेंचेर हें केल्लें आहा एप्रूव केल्लें आहा तेजेर एक्शन जावपा जाय. हें करपाक शकता काय बाबाचे इन्स्ट्रक्शनाचेर तें बंद जातलें. चीफ ऑफिसर कितें प्रेशरा अंडर काम करता तो प्रेशराचेर काम करतात काय कसं प्रेशर करता आमकां कांय खबर ना. कांय कोण तरी ऑर्डर भायल्यान टायप मारून दिता आनी हो सायन मारता. फॉलो करपा न्ही सगळें कोर्टा ऑर्डर ही हॅज टू फॉलो कोर्टा डायरेक्शन. एकदां कंटेम्प्ट फेस केलें तुवें
घामेल तो सामको ती कोर्टा मुखार आनी 4 विकान भितर सॉल्व करता म्हण सांगिल्लें तुवें केन्ना जानेवारी 4 वीक आज 4 म्हयने क्रॉस जाले अजून पासून तूं तांकां सेटल करना परत कोर्टान वयतलो तूं करचें पडटलें नाल्यार हें सुदरवपा ना फायनली कोर्टूच रेमेडी उरता बट ओन्ली आमकां दूख लागता कित्याक बारीक लोकांक तेंचे पयशे अननेसेसरिली हें करपा पडटा स्पेंड करपा पडटा ऑन